ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀವು ದೃಢ ಮನಸ್ಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದು ಅವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಧೇಯತೆ, ದೃಢ ಮನಸ್ಸು, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೆನ್. देवाची खुशी करणं ताणें बसयलें जोडूंक तुमी पावजे जाल्यार सोंसणिकायेची तुमकां आनीकय गरज आसा. हेब्रेव 11:30-6. देवाच्या उतराक काल जावन ताणें बसयलेली बसवणेची आशिर्वादां जोडून घेवंक आमकां जाय जाल्ली सोंसणिकाय, कालतेपण आनी विश्वास आमचो दृढ कर म्हूण सोम्या कडेन मागया आनी ताची बेसावां जोडून घेवया. आमेन.